जय जगन्नाथ जय मां हिंगुला नमस्कार मु लोकरंजन तालचेर पॉडकास्ट क खरु खटी कार्यक्रम रे आपण मन स्वागत जणाउछि। आमे एई कार्यक्रम किछि विशेष व्यक्ति विशेष को नै कि आरंभ करिछु जोथे कि आमे समाज रे जो माने प्रतिष्ठित व्यक्ति जो माने किछि कार्य करी ना कमै छथि से मानको आमे हम कार्यक्रम को स्वागत करथाउ। आज आमे एमिति जणे मनिषो को नै आसीछु जे सेवा रे निज को उत्सर्गीकृत करिछन। सेवा पाई तांकर सब किछि समय सेवा रे ही जाय थाए। तेनु अन्य जणे गोपबंधु कहिले एथरे कोनोसी क्षति हेबो नाही। सिए आम भितरे आज आछंती जे 150 रु अधिक एक्सीडेंट केस रे स्पॉट रो लोगों को नै हॉस्पिटलाइज करिसंती। जे गरीब लोक मानक पाखरे रही अटेंडेंट भाबरे रही कटक बड़ मेडिकल रे एससीबी हॉस्पिटल रे सेमानकर सेवा करिसंती। बाहनगा ट्रेन एक्सीडेंट ट्रेजेडी जहा हेतिला सेथिरे निरवच्छिन्न भाबरे सेवा करी निज जीवन को बाजी लगाई कि सेठारे सेवा करिसंती। तो एमिति जणे व्यक्ति जे कि आमे आम गहन रे आज पाइछे से होचंती हमर प्रियर बापी भाई बापी महांती। बापी भाई आपन को कार्यक्रम को स्वागत। आपन बहुत अल्प आय करंती किंतु सेवा रे संपूर्ण भाबरे निज को उत्सर्गीकृत करिसंती। आपन को केबे आ काहे की लागिला जे मु सेवाटा मो पई बहुत सेवा करिबाटा मो पई बहुत जरूरी। मो लोकन को एई लोक माने मोर सेवा पई निहाती दरकार मो सेवाटा तांग पई आ आपण माइंडसेट करे जे नाही सेवा प्रति मो निज उत्सर्गित करी। निश्चित भाव रे देखो हम जोगी गोटे लोक आमे समाज रे बंची हम खासकर जो माने बहुत अवहेलित लोक आमे तांको हमर उचित दायित्व कर्तव्य रही तांको ए जिनछडा केवल प्रथम आपनकर और समस्त रे दायित्व कर्तव्य नकरी सेटा उडे मनोभाव जे न आसीबो आपण माने सेवा केबे करि पाइबेनी। आ उडे जिनस सेवा को उल्टे पासे आपण माने जति जोरे सेवा करिवे आपण सेति जोरे आपनकर प्रचार हबो एवं आपण माने विभिन्न समय लोक छिबे तो 2006-7 रे सब सेवा आरंभ करथिले एवं बहुत मते असुविधार सम्मुखीन होबा पाइ पड़तिला। आपण देखो एसबी मेडिकल रे सेठी किछ रकम बड़ मध्य मारो खाया पाइ मते पड़ आज आपण मु ए माध्यम कारण से मिछ कथा कहला किछ नै सत कथा जोडा होई विभिन्न समय में हमने एसबी मेडिकल जाओ काम रे सरकार को कोई बारे समान जो करा कोन कृषि को सुने तो छोड़े आने सेटा फोन करछि तो खास करी बेसी दुख लागे जे कि अनुगुल जिल्ला रो हमर आम भाषा को देई से माने तोला हम कोन या डंगर बाय ढेंकाला हमर अनुगुल समान जानि दियंती जे पिलाडी अनुगुल ढेंकाला वाचे और के किछ नाही। अच्छा अच्छा माने पछुआ वर्ग भाबी नि हां ए ओइ भाबे मानसे बारे से ओइ भाबे एसपी मते शिकार होबा पाइ पड़ता। अच्छा तो दीर्घ 15-17 वर्ष हलानी आपण सेवा निश्चित भाव निरवच्छिन्न भाव रे देई आछन सेवा चर्चा बोलबा आगे प्रथम एक्सीडेंट केस कोन जदी से जो एक्सीडेंट केस को हमें चिंता करबा से आपन को केमिति साहस आसिला केमिति आपन माने सेको रोगी को नहीं पहुंची पारले। 2007 मसिया कथा सेडा ଗୋଟେ प्रथम एक्सीडेंट हेला हमरो बाईपास छकड़ लागे सेठी सेतबळे 108 विशेष करी नथिला विशेष से समय जेतबळे ए सब जिंस होला तांको प्रथम गोटे ऑटो माध्यम रे नै केस्थिले मंडापाल जेतबळे बेसी गुरुतर भाव तांको जिला मक चिकित्सालय जेतबळे आवश्यकता मोबाइल विशेष करी कहा पाकर भी नथिला से समय रे मोबाइल गोटे था से समय मो 933 701199 गोटे नंबर थिला सेटा माने बहुत कष्ट करे कि नाम हां केतबळे फोन आसे जेबळे भाबरे मोटो नाम नंबर देली से मोर होइना नंबर मो फोटो बाजो विभिन्न नंबर सेवा से मोर आरंभ होला सेवा यात्रा धीरे धीरे सब सेवा यात्रा जेबळे जो एक्सीडेंट हो ताम 108 एम्बुलेंस आसिला
ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ରାତି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡାପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋନ କରନ୍ତି ବାଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋର ସେବା କରିବା କଥା ମୁଁ କରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ମନ ଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା କି 150 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିକଟର କଥା ଆମର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଠି ଆମ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଲା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ କାରଣ କଣ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ବସ୍ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆମର କମ ପାଖରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଦିନ ମୋତେ ପୁଣି ମନେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତାଳଚେର ନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ମୋତେ ତାଳଚେର ଗର୍ବଗୌରବ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ 14ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି କାମାକ୍ଷାନଗର ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ତାଳଚେର ବାରିପଦାରୁ ଯେଉଁ ଅମୁଲ ଯାଉଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଜଣ ଆସିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 7ଟା ବେଳକୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବେଳେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କମ ବୟସର ପିଲା 17ରୁ 18 ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ITI ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମା ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରି ମୋ ପୁଅକୁ କୋଳି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ବି ଏତେ ସାହସ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାନଦୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ବାହାନ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ମୋ ନାହିଁ କହିବି ନା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଜକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ କଣ ସହାୟତା ମିଳେ ନା କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ? ବ୍ଲଡ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଡ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଠି ଏଠା ଅପରେସନ ହବନି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ପଠେଇବେ। ଆମର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ରେଫର କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ SCBକୁ ରେଫର କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ SCBରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ଲଡ୍ ସମସ୍ୟା ହୁଏ କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କାହା ଉପରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ମିଳିଯାଏ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ କଣ ଲାଭ ଆମର ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ସେମିତି କେହି ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମନେ ପକାଇବା ଯେ ନାଇଁ ବାକି ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କହୁଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି କଣ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଆପଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିଥିଲେ ସେଠି? ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା
शुक्रवार दिन सन्ध्या बेले है जेहेतु कि मुझे जापारे मुझे से जापारे ढेकाना थे घर को आसी पहुँचला बेलू 9टा 10टा समय मुझे खाई शोपड़ी शोपड़ा राति 1 उठाए मोबाइल देखला बेलू ये दुर्घटना देखिए सागे सागे व्यवस्था करके अनेक बड़ भाई मोदी भाई थे भाई सागे सागे जो आम से राति 4टा बेले बाहर से 7टा बेले पहुँचली से विभूति भाई से गोटे दिन बाहर बाटे दुर्घटना दिन 10 दिन काल बाहानगा बालेश्वर सर भद्रक कटक एससीबी आउ एम्स टोटाल मु 10 दिन टोटाल मु जगह बुलाबुली कर सहयोग कर किंतु सबुठू दुर्घटनार माने यही भाव छाती छड़ा दुर्घटना मो जीवन केवे देखी भविष्य में भगवान को पाखे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ ये घटना केवे भी न घटू कहीं जो भाव में जो बाहानगा स्कूल जो भाव में रेकर्ड पड़ा से समय देखिए बर्तमान भी मान से कथा को भाविला मुंड कौन हो माने आमे तो टेलीविजन माध्यम रे सोशल मीडिया माध्यम रे देखिछु आपण तो सोचक्षु रे देखिछथि निहाती भाव रे सेमा जने बापा ताको खाली सब डोरी को गाड़ी गाड़ी को थान मान से को बोली भाव बापा को बयस हनाने 60 65 वर्ष से ताको बुझिछि को अछि एते लोग मान से तार पर दुख घटना को होइबा बहुत कष्ट देला समस्त को आघात देला से छटा बहुत तालचेर गोटे बस जाउथिला भुवनेश्वर अभिमुखे जाउथिला कटक महानदी ऊपर एक्सीडेंट हेला तार तो सेठी आपण को रोल टा को सब लोग देखि जने सेठी आपण को कोन थिला एक्सपीरियंस सेठी के हां से तो रात जरूर त आपण को काल को जाति से आपण आया उगो थिला सेठी मोर समस्या को विभिन्न तरह लोक कांतो थिला एरोपरी मनो मो से जगह आठवर्ष दिन जगह से मो कृषि भाव में स्मार्ट प्रस्तुति दिन लोक पूरा से असुविधा न हो मुझे जगह पूरा रही कि सेवा जोगेसी एवं हमर यूथ प्लस मध्ये सेवा जोगेसी किंतु दुर्घटना हवा मात्र जो भी भाव हमर सब होइछथि सेवक भाई माने हमर सहयोग रहितला सेठी हमर यूथ प्लस रो भूमिका से माने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली मु कहिबी आगे समान दीर्घ दिन धरि मो से अछन जो दीपक भाई लक्ष्मण भाई सब बहुत दिन समय जो 8 वर्ष की कंटिन्यू मो से सहयोग करथि को से कटो भाई माने मध्य कटक जो मान लोकल भाई मान सब को बहुत सहयोग करथि निश्चय आपन को निहाती इमोशनल भी फील होई हां जे तो निज एरिया निज लोक हां जे भी बहुत रकम चलो मान कटक एक्सीडेंट स्पॉट रे इमीडिएट पहुंची जांती घरे आपन को सहदर मिली पिला केबे कहंतेनी आपन को लाइफ रिस्क अछि जानती कि किछि सेही भଳି किछि आपन को जीवन रे घटिछि हां सिद्धि किछि न तो कहला लागे जे आमे किछि भलो काम କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମ ପଛରେ ରିସ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଆମେ ଏଠି ବସି ଯେ କି ହୋଇ ପାରିବ ସାତ ଗଳି ନ ଗଳି ପାରିବ ଆମେ କିଛି ଛଡା ଅଛି এই ভଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ କିଛି ସେମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ମୁଁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିବି କ'ଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ବାହାରିଥିଲା ବାପୁ ମଣ୍ଡି ଫେରିବାର ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ ଯଦି ରିଏଲି ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଥିବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି ଆମର ଏଇଭଳି ଘଟଣା ହୁଏ तो माने फैमिली रे सबटु बड़ सपोर्टर किया ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁଛୁ सब बड़े अपन सादा बढ़िया अपन सहित हां निश्चित भाବରେ ନହେଲେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଆସିବ ମୁଁ ଘର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ अच्छा ପିଲା ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ मैडम ନିଜେ हां ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ସବୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ବହୁଥିଲା ମୁଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବା ତାକେ ହବନି ସେ ବୁଝି କଲେ ଯେ वो को क्लास को षष्ठ होतला मो कहले पंचम कोर्स अच्छा अबे से मते कहले बापे तुम से बाग तो वो क्लास को जेला तो ठीक चला ए ओरे को स्वल्प आयरे एते दिन धरि सेवा करिवार जो इच्छा शक्ति बा आपन को काहा को मिलता
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପଛରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା? ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ, ବାପା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଆଉ ସେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଏଇଟା ଆସିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଆସେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉଟା ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରବାଲା ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଆ ମୋ ମନକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେବାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସାମ୍ନାରେ କେବେ କହନ୍ତି ବାପା ଆପଣ ହିରୋ? ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମୋ ବାବା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ। ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି? ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ହାତକୁ ମାରିଗଲା ଗାଡ଼ି। ସେଠି ବହୁତ ସମୟ କେହି ନେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲା। 108 ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ପଠେଇଲୁ। ଅନୁଗୁଳରେ 4 ଦିନ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ତାର କେହି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ତାଙ୍କୁ କହିକି କଟକ ରହିଲା ପରେ କଟକର ଆମର ଯେଉଁ SCB ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି କହିକି କରିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣ SCB ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ଜାଗାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବି ସେଠି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେବା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାମ, ଫ୍ୟାମିଲି, ଏଇ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କେମିତି ଆପଣ ସେଠି କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରେ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ମୁଁ ବସ୍ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବାଲା ଚାକିରି କରୁଛି ବସ୍ ବାଲା ପଇସା ନେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାଟିରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଯଦି କିଛି ନ ଖାଏ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚାହା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିକି ଆସିକି ଘରେ ଖାଇବି। ତାପରେ ଭାବରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର SCB ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି? ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ। ମୋର ମନ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଯାଉଥାଉ, ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ମୋତେ ମାଉସୀକୁ ଛତିଆ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ଆମେ ତମ ସହିତ ଯିବୁ ସେ ଆଶ୍ରମ। ଖାସ କରି ମୁଁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେବାଟା କ'ଣ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି କିଛି କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ଜାଣିବନି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଷ କରି କାମ କରୁଥିଲି ଏଇଭଳିଆ। ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ମୋର ପଇସା ନେଇଗଲା। 300 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲାମାନେ କରି କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ଭାଇଭ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଗିଛି ଯେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ବି ରିସ୍କ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ନିଚୁ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କଟକ ଯାଉଛି ଭୟ କରି କାରଣ କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଘର ବନ୍ଧା ପକେଇ ସେ 40-50 ଟଙ୍କା ଜାଗା ଦେଇସାରିଥିଲେ।
ଏବଂ ଆଉ ବାକି 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜଣାପଡ଼ ଫୋନ୍ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ପଇସା ନେଇସାରିଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଟି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ ନେଇସା ଏବଂ ମୋ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ମୋତେ ଦେଖିକି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ମୋତେ ପଙ୍ଖା ଚମକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଆସିକି ଆସିଲା ପରେ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ ମୋର କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଚଲେଇଲି ତାପରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ରଶ୍ମି ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କାଲଚାର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପଳେଇଲେ ଆଉ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ କଟକର ଆଦିଶୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କହିଲା ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଗଲା ଲୋକାଲ ଯାଇକି ସେଠି ପୁରାପୁରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଇ ରୋଗ ମାନେ ବହୁତ ଦିନକୁ ଥିଲା ସେ ପିଲା କେବେ ଆସିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ଅଛି। पुलिस डॉक्टर आउ सोसाइटी एमानकोटु केबे स्पेशल रेस्पेक्ट मिलिछि आपनको हां डॉक्टर माने तो जानते ना मतलब असुविधा पड़े जे गोटे अनंत देश आसी रह जाए तारे प्रॉब्लम होए और से गोटे से आसी रह जाए काम प्रॉब्लम होले से माने गोटे बहुत काम गोटे पर काम करेगा आगे पुलिस का तो बोले तो आप माने कि कपड़ा जाके ले ये को काम गोटे पर काम करेगा माने मन साथ हम सहयोग कर प्रशासन को जानते हो अच्छा के लोक आपन को सेवा करे भूली जाई छथि कि आपन छोट काम पर जेतरा काम पडुछ आपन को मन पकई छथि आ तापर भूली जाई छथि कि आपन को किछि दरकार थेबो आ आपन को सहाय्य कर नथि ना सेटा आपन लोकन छोड़ पले मु या पर भूल बता कहली आज्ञा मो सदाबले चाहूछि आपन को बेसी दरकार पले हम आपन मन को मो आपन को सहाय्य करछि मु बुझि आपन को लोक बेसी फरक पड़ियो आज्ञा मोर जे सेवा पाइ से मते भूली जाओ मोर से आवश्यकता होले इच्छा आवश्यकता नहीं एटा माने एटा को ही कहती प्योर सर्विस प्योर सेवा कहती एटा को सेवा बात तो से सेवा पाइ की भूली जाओ मैडम आपन को इमोशनली सहारा केमती देखाती तो आपन माने वेरी को कष्ट लागे मोरे पहुंचे तो मोरे बहुत लागे माइग्रेशन समोर बड़ा दुःखद घटना होची मो जण लोक 2007 में मु देखि हमरो प्रश्न उबाट मु लागेला ताको सब ट्रीटमेंट करे अपन देखि से जगह रे ताको डेथ होला ताको कैसे मत बोले से भाई जिनका अपना आनी होगी बोले तुम ताजा को जाने सब आनी की जे कौन से गाड़ी को चले बहुत छोटो अच्छा मुझे अपने की बोले ने वो से बोले मैं पहले लगो से बोले मैं बोलो तो कौन का तो ताको जो मैं बोली पूरा मैं बोले पूरा वो जान तो पूरा अपना बोले से समय मुझे तो बोली बोले जो तो आपको पूरी करो आपको समझा सकता हूं रात्रि जाने और मोटी करवा करना और अच्छा बोलो गाड़ी पर अन्य लोग
नागवती 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 आवाज के साथ ये आवाज के साथ ये नागवती 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 दुर्घटना स्थान में आपनकर ये व्यक्ति आपनको साहाय्य करते ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଛି ଆପଣ राज्य बाहर ओडिशा बाहर आपण केबे पैसा न थाई कि असुविधार सम्मुखीन होइछन केबे आपण केबे लागिछि जे आपण स्वतंत्र आपण एही साधारण वर्गर नुहंती आपण असाधारण व्यक्तित्व सेवा आपण
आपण सेवा द्वारा मानव सेवा द्वारा आपण को धर्म निभाउछंती एभଳି କିଛି ମନରେ ଫିଲିଂस ଆସିଛି କେବେ? ନା ନା ଏ ଭଳି କିଛି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଜଣ ଲୋକ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବିନି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବି ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଲି ସକାଳେ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେବା କହିଲେ ଆମେ ତ ମାନେ जब भी गोटे लोग को संतुष्ट परिवार दस लोग संतुष्ट परिवार ने समस्त मन संतुष्ट परिवार से पारिवारिक बोले एवढे हमर चालছে अच्छा मु किछि आपन को पचारिबी आपन न भाबे कि सेटा आंसर करे रैपिड फायर ठीक अछि केउ स्थानटी बेसी भल लागे सेवा कार्य ना करो किछि न बाबरे मु तो बुलावली मोर अभ्यास करले बाहर এবং এই সময় মেডিকেল এসে রাত্রে মেডিকেল রে পড় রখিবি और लेखि देई बोलो पकेते एवढे भाବରେ भाବରେ सेवा कार्य ଜାଗାଟା ବିରିୟାନୀ ନା ଶାଗ ପଖାଳ ବିରିୟାନୀ ଆମର ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କୋଣି ଯାହା ମିଳେ ତା ଖାଇବା ତାଳଚେରିଆ ନା ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତାଳଚେରିଆ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଳଚେର ମାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ତାଳଚେରିଆ ତାଳଚେରର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ନା ମନାଲି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସହର ନା ତାଳଚେର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଠିକ ଅଛି ସାଇ ଭାଇ ନା ବାବୁ ଭାଇ ନା ନା ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି ମୋର ଏଇଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ बापी भाई आपण माने मानव सेवा ही माधव सेवा एटा को ही निजर मूल मंत्र कर नेचंती तो बापी भाई को सुनिबा परे हमें निश्चित भाव में बुझी पारथिबा जे हीरो माने केवल सिनेमा स्क्रीन किबा रील स्क्रीन ऊपर नहंती सब जगह हम तालचेर भली शहर रे मध्य हीरो माने अछंती आउ राजरास्ता रे से माने उल्लेई सेवा कार्य निरवच्छिन्न भाबरे करि जाउछ से ऑर्डिनरी होई थांतु किंबा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब जगह रे निज सेवा को से देई आछंती निज सेवा देई आछंती आम सोसाइटी रे एई भली सेवक मानकर निहाती भाबरे दरकार अछि आउ बापी भाईकर कथा सुनी कि निश्चित भाबरे आगामी युवा समाज युवा पीढ़ी आगु को सेवा करिवा पई प्रोत्साहित हेबो आमर ए छोटिया प्रयास बापी भाई को आम कार्यक्रम रे डाकी बापी भाई को जीवन विषय रे जानिबा आउ सुनिबा फल रे किछि लोक उपकृत होंतु एवं आगामी युवा समाज किभଳି भाबरे बापी भाई को चला पथ रे चली सेवा आडू को मन दियंतु एहा ही हमर कामना बापी भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन को सैल्यूट निश्चित भाव में आम तालचेर रो गर्व और गौरव आपण आम पई प्राउड निहाती भाव तो तालचेर पॉडकास्ट को आस्थिबारु आपन बहुत बहुत धन्यवाद आउ आमे आम सहित ए लाइव कार्यक्रम रे जोग देइबारु आपन बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शक बंधु बापी भाई सहित एटा थिला आजिर साक्षात्कार आगामी एपिसोड रे पुणी आपन सहित देखा हेबो सेति पर्यंत मते विदाय दियंतु नमस्कार जय जगन्नाथ जय मानिक